हेलो एवरीवन आज एकदम ब्लैक कफी राम मान खाब बेया आसिल ना तथापि खालो तारपिछते आमार क्लाइंट आहिले पियार्सिंगर कारणे पियार्सिंग करि दिलो भयো खाइছিল অকণ तारपिछते आहिले फेशियलर कारणे क्लाइंट आहिले तो फेशियल करि दिलो तेও मेमेও আজি पियार्सिंग करिले तो आज 3टा पियार्सिंग हल और आगले 4टा करे सन्ध्या गलो मोर लगर एजनीक सरप्राइज दिबले ताई आसिल बार्थडे तो चुपचाप कैमेरा देखि पटापट लुकाइছে दे पोवालीजनी आमाक आन्धार मुन्धार चिनिए पोৱা নাই नेকি कारेन्टो आছিলে মানে আমি যোৱা টাইমত তাৰপিছত তাই কোচত উঠিছে যদি মানে নাই হাহা কৰা একো ৰিয়েকশ্যন নাই তাৰপিছত তাই কেক কাটিলে Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you. बहुत ভাল লাগিল ইমান দিনৰ মূৰত আকৌ লগ পাইছোঁ তাইক তাৰপিছত তাই একদম আমাক চিনি পালে আৰু দেই একদম পুৰা ধেমালি কৰি আছে আমি আমাৰ লগত তো আকৌ আমি গ'লো সোনকালে ঘৰত কিবা কিবি খালোঁ সেইবিলাক ৰেকৰ্ড নকৰিলোঁ আৰু ঘৰত গৈ আকৌ ওচৰৰ বৌ এজনীক পিয়াৰ্চিং কৰি দিলোঁ তো আজি মোৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে যদি ভাল পালে তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ